खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम के जम से यकूब शैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मार्क 11 बाब उसकी 12 से लेकर 33 आयत तक का मुताला करेंगे, लेकिन यानी कि 12 to 33 वर्ष का मुताला करेंगे। इसका अनवान है यीशु अंजीर के दरख्त से हमें सबक सिखाना चाहते हैं, और इसकी पहली 4 आयत का मुताला करेंगे। मरकस 11 उसकी 12-13 आयत का मुताला करेंगे। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, यानी सेकंड डे वो जब बैतनिया से निकले तो रास्ते में प्रीच करने के लिए निकले और सफ़र में निकले तो वहाँ पर इनको भूख लगी। अभी 13वीं आयत का मुताला करेंगे। मरकस 11-13। और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर कहा कि शायद इसमें कुछ पाएं, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ और ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अजी तो ये जो यीशु अल मसीह रास्ते में जो चल रहे थे दूर से, अजी तो यीशु दूर से देख रहे हैं दरख्त को। ये दरख्त से हम तमसील लेते हैं। यीशु आपकी हमारी ज़िंदगियों के दूर से देखते हैं कि जैसे एक दरख्त की तरह हम आप दुनिया में नज़र आते हैं कि एक दरख्त तो है, लेकिन वो अंजीर का दरख्त है, लेकिन वो उसका मौसम नहीं है, उसका वो फल का मौसम नहीं है। लेकिन तो भी यीशु अल मसीह वहाँ जाते हैं और उस दरख्त की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यीशु को भूख लगी हुई थी। तो मरकस 11-14 का मुताला करेंगे। उसने उनसे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और इसके शागिर्दों ने ये सुना। यीशु ने उस दरख्त के ऊपर, जो मौसम का वो दरख्त नहीं था, और यीशु ने सिर्फ पत्ते देखे, हरे भरे पत्ते हैं, और यीशु ने उसके ऊपर कर्ज किया कि अब इसमें कोई फल ना लगे। तो जिदो शागिर्दों ने ये सारी बातें यीशु की देखी। यीशु के मुंह से जो कलाम निकला उसको अपने दिलों में समा लिया और देखा कि ये क्या हुए जाता है। और आगे हम 15वीं आयत में देखते हैं। अजय तो वो जो दरख्त था वो फौरी तौर पर सूख गया जब यीशु ने उसके ऊपर कर्ज किया, और उसका फौरी तौर पर सूख गया। उसके पत्ते, हरे भरे पत्ते, वो झड़ गए, खुश्क हो गए, वो जलाने के काबिल हो गए। ये जो मैसेज है आपके लिए, हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है, दूर से देखने में तो हरे भरे नज़र आते हैं, उनके उठना बैठना, उनका पहनावा, उनका सारा सिस्टम हरा भरा नज़र आता है। लेकिन जब उनके अमालों पर गौर करें तो उनके अंदर वो अमाल के फ्रूट नहीं होते। वो दुनियावी तौर पर तो मालदार हो सकते हैं, दुनियावी तौर पर उनके घर खूबसूरत हो सकते हैं, दुनियावी तौर पर उनके पास इतना पैसा होगा कि लोग जो उनको सामने से देखेंगे कि क्या ये हरे भरे हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर गौर करते हैं, उनके ऊपर उनके अंदर फ्रूट नहीं है। किस चीज़ का फ्रूट नहीं है? वो रूहानी फ्रूट उनके पास नहीं है। वो खुदावंद को नहीं जानते, खुदावंद को नहीं पहचानते, यीशु को नहीं जानते। वो सारा फ्रूट उनके पास नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह बसर करते हैं जिस तरह कि यीशु ने उन पत्तों के बारे में कहा वो हरे भरे हैं। लेकिन अजीजों, जब
یسوع المسیح ہماری آپ کی دنیا کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جب ان پتوں پر غور کرتے ہیں اور جب پورے درخت پر غور کرتے ہیں، اگر وہ درخت کے اندر فروٹ نہیں ہے تو وہ درخت کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ وہ درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی، اس کے پتوں کو آگ اور بوسے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے اور وہ جلنے کے قابل ہو، وہ جلنے کے لیے استعمال ہو۔ تو اسی طرح جب یسوع نے یہ آپ کو ہمیں یہ میسج دیا، ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں اپنے برے کاموں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنے اس درخت کی مانند نہیں بننا کہ اپنے اندر فروٹ لے کے آنا ہے۔ فروٹ کس قسم کے فروٹ ہے؟ سچائی کا فروٹ ہے، اور زناکاری کو ترک کرنا ہے، برے کاموں کو ترک کرنا ہے، دھوکہ بازی کو ترک کرنا ہے، برے چالوں کو ترک کرنا ہے۔ یہ فروٹ ہیں جو ہماری زندگی اور آپ کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ اور یہ اسی طرح شاگردوں نے یہ ساری بات کو سمجھا کہ یہ یسوع الناصری کیا کہہ رہے ہیں۔ اجے تو یہاں پر بڑا غور کرنے کی بات ہے کہ یسوع الناصری کے پاس 4 دن یا 1 ویک ہے سولی پر ہمارے اور آپ کے لیے جانے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ 4 سے 5 دن یا میکسیمم 7 ڈیز، 7 دن ہے یسوع کے پاس سولی پر جانے کے لیے۔ یسوع الناصری کے اوپر یہ ابھی جو چیپٹر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، مرکز 11 سے 14 تک، مرکز 14 چیپٹر تک یسوع کو ریسٹ کر لیا جائے گا، یسوع کو سولی کے پاس لے کے جایا جائے گا، سولی دے دی جائے گی۔ یہ کچھ ہی دن یسوع کے پاس باقی ہیں جو کہ شاگردوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عزیزو 15ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، یعنی 15 ورس کا مطالعہ کریں گے۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور زرافوں اور تختوں اور کبوتر فروشوں کو کی چونکیاں الٹ دیں۔ یسوع جب یہ ہیکل کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا سب طرف بزنس ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، لوگوں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے طرح طرح کے کاروبار کر رہے ہیں، کبوتر فروشی کر رہے ہیں، کبوتروں کو بیچ رہے ہیں، بڑی ایسے کام کر رہے ہیں جو یسوع کو وہاں غصہ آیا، اور یسوع نے کبوتر فروشوں کے تختے الٹ دیے، کاروبار کرنے والوں کے زرافوں کے تختوں کو الٹ دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں ابھی اس دور میں ہم غور کرتے ہیں، بہت سارے ایسے چرچز دنیا میں موجود ہیں جہاں بزنس ہو رہے ہیں، وہاں بزنس کیے جا رہے ہیں، وہاں عبادت نہیں ہو رہی، وہاں بزنس کیے جا رہے ہیں، لوگ چیزوں کو بیچ رہے ہیں، چیزوں کو سیل کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے کوئی فوٹو کو شیئر کیا جا رہا ہے، کوئی ان کی کراس کو بیچا جا رہا ہے۔ ایسی طرح طرح کی چیزوں کو وہ بزنس کا ایک مرکز بنا دیا گیا، لوگ وہاں ایسی چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں، ان کو تسلی اور سکون ہوتا ہے، ان کو تسکین ہوتی ہے۔ جب یسوع الناصری آپ کے دل میں، ہمارے دل میں، دنیا کے دل میں موجود ہے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو کہ بڑے بڑے چرچز کے اندر بکتی ہیں اور لوگ ان کو سیل کرتے ہیں، اس سے بڑی بڑی کمائیاں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں ملین ڈالر جمع لوگ کرتے ہیں۔ یہ کاروبار کا ایک طریقہ، اسی کاروبار کو یسوع نے روکا۔ یہ تو خدا کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، جہاں پر صرف عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ وہاں بزنس ہونا چاہیے۔ 16ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے کھو کر کوئی برتن لے جائے نہ جانے دیا۔ یسوع نے کسی کو بھی وہاں ہیکل سے نکلنے نہ دیا۔ یسوع نے کوڑا پکڑا، یسوع نے ہینٹر پکڑا، اور یسوع نے لوگوں کو مارنا شروع کیا جو بزنس کر رہے تھے، جو خدا کے گھر کو بے حرمت کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے۔ اور یسوع کو اس کی غیرت آئی، اور یسوع نے کہا کہ یہ تو خدا کا گھر ہے جس کو تم ڈاکو کی کھو بنا رکھی ہے۔ بہت سارے ایسے چرچز ہیں، بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے سسٹم ہیں جو آلٹر کے اوپر لوگ ایسے لوگوں کو چڑھا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو
कलाम देने के लिए कह देते, ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जो इन चीज़ों के काबिल नहीं होते, और वो उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे वो अंजीर के दरख्त की तरह उनके ज़िंदगी के अमाल के फल नहीं होते। उनके पत्ते तो हरे भरे नज़र आते, लेकिन वो अंदर से उनके अंदर फ्रूट नहीं होता, तो वो पुरपट को बेहुरमत करते हैं। 17वीं आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 11:17। और अपनी तालीम में उनसे कहा, ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अजीजों, तो ये जो घर है, ये हैकल है, ये टेंपल है, यीशु ने वहाँ पर एक ऐसा ऐलान कर दिया, ऐसी बात कर दी कि उनकी समझ में आज तक आती नहीं है। उन्होंने कहा ये कौमों का घर है, दुआ का घर है, ये कौमों के लिए छोड़ा गया है, ये कौमों यहाँ पर आकर दुआ करेंगी, ना कि डाकुओं की खो बनाया गया। अजीजों, जो अभी दुनिया में सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि थर्ड टेंपल तामीर होने वाला है, थर्ड टेंपल जब तक कौमें इसके अंदर एंटर, इस सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होंगी, तब तक ये थर्ड टेंपल नहीं बन सकता। कौमें, सब कौमों के लिए ये दुआ का मरकज़ होगा, सब कौमें वहाँ जाकर दुआ करेंगी। ये मैं नहीं कहता, ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा हुआ, ये यीशु अल मसीह ने इसी तरह कहा, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। सब कौमों से मुराद क्या है? हर कोई जा सकता है उस घर के अंदर दुआ करने के लिए। जब अभी हम देखते हैं द्वारे गिरा पर लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे ममालिक से लोग आते हैं, वहाँ दुआ करने के लिए आते हैं, वहाँ गैर कौमें भी दुआ करने के लिए आती हैं, वहाँ बड़े बड़े बादशाह दुआ करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वजीर दुआ करने के लिए आते हैं। इसी तरह दुनिया में हर कौम में से वहाँ लोग दुआ करने के लिए जाया करेंगे। ये मैं नहीं, यीशु अल मसीह के मुंह से ये सारी बातें हमारे और आपके लिए निकली हैं। मरकज़ 11:18 का मुताला करेंगे। और सदार कहन और फकिया ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, कि इसलिए कि वो सब लोगों की उस तालीम से हैरान थे, उसकी तालीम से लोग हैरान थे। अजीजों, फकी फरीसी, हर वक्त बात जब हम करते हैं फकी फरीसी इसराइलियों को कहा गया, इसराइलियों के जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं को कहा गया है। उन्होंने जब देखा कि यीशु ने इतना बड़ा एक्शन किया है, इतनी बड़ी बात की है, यहाँ तक कि उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया कि हम क्या करेंगे, इसको हलाक कर दें, ये तो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये इसको कैसे इस सिस्टम से हलाएं या इसको हलाक करें। वो मौका ढूंढने लगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चर्चेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग हैं पासपान चर्चेस के अंदर लोगों को इशारा करते हैं या माइक पर ही कह देते हैं कि ये दुआ का घर है, इस घर को मुक़द्दस जानो। इस घर के अंदर औरतों को कहा जाता है कि दुपट्टा लेके बैठे, औरतों को बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं, मर्दों को बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं। वो पासपान जो ऐसा ही बातें आजकल के दौर में करते हैं, उनकी कलीसियाँ टूट जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसी बातें नहीं करते कि उनको डर होता है कि हमारी कलीसिया टूट ना जाए और कोई डिस्टर्ब ना हो। वो अपना कलाम सुना के फारग हो जाते हैं और उनको तालीम नहीं देते कि हमें खुदावंद के आगे कैसे झुकना है, कैसे तज़ीम करनी, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। ये बातें हमारे पास मानों की हैं जो लोगों को समझाने के लिए है। 19 आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 11:19। और हर रोज़ शाम को वो शहर में बाहर जाया करता था, हर रोज़ डेली शाम को। यीशु अल नासरी अब यरूशलेम के ही अंदर है, अब यरूशलेम में है या बैतनिया में है। ये यीशु अल नासरी शाम को चहलकदमी करने के लिए यरूशलेम में जाया करते थे, लोगों से
बात चीत भी किया करते थे। और मरकस 11:20, फिर जब सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जब सुबह सुबह यानी नेक्स्ट डे जब उसी जगह से दोबारा गुजरे तो शागिर्दों ने और सारे जो 12 के 12 थे उन्होंने देखा कि वो दरख्त ऊपर से नीचे तक यानी तने से जड़ तक सूखा हुआ था। इस तरह सूख गया था कि उसको उखेड़ कर उसकी लकड़ी को आग का भूसा बना दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, वो ताकि वो उसकी हरारत से काम लिया जाए, और वो सारा दरख्त सूख गया था। अगर हम में आप में वो जिंदगी का फल, वो फल जो यीशु ने आपको हमारे अंदर देखना चाहते, अगर वो नहीं है तो इसी दरख्त की तरह हम सूख जाएंगे। और जब हम सूख जाएंगे तो हमें आग की उस झील में डाल दिया जाएगा। आग में हर वक्त रोना, आंसुओं को बहाना और फील करना ही होगा। ये इस दरख्त की मानद होगा। जी तो मरकस 11:21 का मुताला करेंगे। पतरस को बात याद आई और उससे कहने लगा, आए रबी देख, ये दरख्त, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। पतरस ने यीशु से कहा कि इसी पर तूने लानत की थी, अब वो सूख चुका है। हमें यीशु की लानत नहीं लेनी, हमें यीशु के साये में रहना है, हमें यीशु से प्यार करना है, हमें यीशु के साथ रहना है, और हमें उस तरह दरख्त की तरह अपने ऊपर लानत नहीं ठहरानी। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं करना जिससे यीशु अल नासरी का हम पर और अब पर से वो साया उठ जाए, वो बरकत वाला हाथ उठ जाए, वो शफकत वाला हाथ उठ जाए, वो मोहब्बत वाला हाथ उठ जाए, ताकि हम उस दरख्त की तरह ना सूख जाएं। 22 आयत का मुताला करेंगे। यीशु जवाब में उनसे कहा, खुदावंद पर ईमान रखो। ये शागिर्द यीशु से आंसर कर रहे थे पहली वर्ष में कि ये दरख्त का क्या बना, और यीशु ने फिर उनको आंसर किया, जवाब दिया कि अपना ईमान मजबूत करो, खुदावंद पर ईमान रखो। आप दुनिया के लोग वो जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, अगर हमारा ईमान जाता रहे तो हम में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आ सकती। सबसे पहले हमें ईमान लेके आना है यीशु अल नासरी पर, और तो ही हम सारी बातें कर सकते हैं। उसके बगैर हम उस सूखे दरख्त की मानद हैं। 23 आयत का मुताला करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो तू कहता है वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। अजीजों, यीशु ने वाज़ेह तौर पर यहाँ पर यीशु अपने शागिर्दों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वाज़ेह तौर पर बता दिया, ईमान के साथ, मजबूती के साथ ईमान रख। अगर तू ये सामने पहाड़ देख रहा है, क्योंकि यरूशलेम में जब चारों तरफ आप जाएं और देखें तो चारों तरफ पहाड़ हैं, समुंदर हैं, डेड सी है, बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं बड़े बड़े। यीशु ने उन पहाड़ों की तरफ इशारा करके कहा, उनकी तरफ अपने सिर को, इस पहाड़ को देखो, अगर तुम चाहो तो दुआ करो कि ये पहाड़ समुद्र में चला जाए, तो भी ये तुम्हारी बात मानी जाएगी, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। इसी तरह हमें और आपको जब दुआ करनी है, खुदावंद से कुछ मांगना है, कुछ चीज़ हमें चाहिए, हम बीमारियों से दूर होना चाहते हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, सबसे पहले बादशाही ढूंढे, सबसे पहले यीशु को ढूंढे। जिनके पास यीशु है
ان کی ساری حاجتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان رکھنا اور یقین رکھنا، اور یہ بھی رکھنا کہ یہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہو ہی جاتا ہے۔ مرکز 11:24۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا سے مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ عزیزو، یہاں پر یسوع پھر اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو کچھ تم مانگو گے اس کے اوپر شک نہیں کرنا، اس کے اوپر یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ مانگو گے وہی ملے گا، جو کچھ بھی مانگو گے وہ ملے گا، اور اس کے اوپر شک نہیں کرنا، وہ تم کو مل جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں آپ کو یسوع سے کچھ بھی مانگنا ہے تو اس کے اوپر شک نہیں کرنا۔ جب ہم کسی شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بڑی لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں کہ بڑے سالوں سے وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں۔ خداوند آپ کی ہماری سب کی سنتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ یقین سے دعا کرو، اس کے اوپر یقین پہ، اس کے اپنے ایمان کے اوپر ٹھہر جاؤ کہ یہ ایسا ہوگا تو وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں 26 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ غلطیوں 3:26 کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو یسوع مسیح نے خداوند کے فرزند ہو، یسوع مسیح میں خداوند کے فرزند ہو۔ یسوع مسیح نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس بات کا اختلافات لوگ کرتے ہیں، غیر قومیں کرتی ہیں، کہ تم خداوند کے فرزند ہو، آپ یسوع کو ماننے والے خداوند کے فرزند ہو، یسوع کے شاگرد خداوند کے فرزند تھے۔ یسوع نے یہ باتیں کلام مقدس میں کہی، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خداوند کے فرزند ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ لوگ بہت سارے ان باتوں کا اختلافات کرتے ہیں، لیکن ہماری آپ کی دوستی، پہچان اور شراکت خداوند کے ساتھ ہے، یسوع کے ساتھ ہے۔ یسوع نے کہا کہ آپ اور ہم فرزند ہیں، تو ہم فرزند ہیں۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، رومیو 3:22 کا مطالعہ کریں گے۔ یعنی خداوند کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ یعنی جو بھی کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، وہ اس راست بازی میں ٹھہر جائے گا، اس ایمان پر ٹھہر جائے گا کہ جو یسوع نے ہمیں اور آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ ہمیں ایمان پر، راست بازی پر ٹھہرنا ہے، ہمیں آپ کو راست بازی پر ٹھہرنا ہے۔ ہر وقت ہمیں خداوند سے اپنے گناہوں کی تلافی کرنی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اس دنیا میں 100% نہیں ہے، سب سے گناہ ہوئے۔ پالوس رسول بھی کہتے ہیں سب سے گناہ ہوئے، وہ گناہ ہو جاتے، میں تو کچھ اچھائی کرنے جاتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا حاصل جمع یہ ہے کہ خداوند کے حضور جھکے، یسوع کے حضور جھکے، اسی کو اختیار ہے، وہ ہمارے اور آپ کے گناہ معاف کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 11 اس کی 25 آیت کا مطالعہ کریں، یعنی 11 اور اس کی 25۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو تو تمہیں کس سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ عزیزو، یسوع الناصری نے یہ ایسی تعلیم دے دی ہے کہ یسوع المسیح کو تو انہوں نے کانٹوں کا تاج بنایا، یسوع المسیح کے دل پہ بھالا مارا، کراس پر لٹکا دیا،
تو بھی یسوع نے کہا کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو بھی یسوع نے ان کو معاف کیا۔ ہمیں آپ کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہماری زندگی میں چلتے ہیں آسمان پر معاف نہیں کیے جائیں گے، وہ ٹھہرے رہیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ 11:26 اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں معاف کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ جب ہم معاف نہیں کریں گے جو آسمان پر تمہارا گناہ بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ کتابیں کھلیں گی، کتابوں کے اندر ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، ہماری اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف نہ کیے جائیں گے آسمان پر۔ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، رومیو 12:18، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ کرو۔ جہاں تک ہو سکے سب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں رہو، یعنی مل کر رہو، اور کوئی ایسی بات نہیں کرو۔ یہ یسوع الناصری اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فیلڈ میں جانا ہے، انہوں نے فیلڈ میں کام کرنے ہیں۔ ان کی گردنیں اتاری جائیں گی، ان کے جسم میں بالیں ڈالے جائیں گے، ان کو تیل میں ڈال دیا جائے گا، ان کی گردنیں الٹی کراس دے کر ان کو الٹا ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہیں۔ تو اگر وہ میل ملاپ کے ساتھ یہ سفر کو مکمل نہیں کریں گے، اپنے سفر کو وہ مکمل نہیں کر سکیں گے۔ یسوع الناصری ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، میل ملاپ کے ساتھ بڑھتے اور ترقی کرتے جاؤ۔ 27 آیت کا مطالعہ کریں گے، مرکز 11:27۔ پھر وہ یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے۔ عزیزو، یسوع ہیکل کے اندر پھر رہا تھا، کیونکہ وہ ہیکل کو واچ کر رہے تھے کہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن فقی، فریسی، سردار کاہن، بڑے بڑے لوگ یسوع کے پیچھے رہا کرتے تھے کہ یسوع کو کسی طریقے سے سوالوں میں الجھائیں اور پکڑیں کہ یہ کیا کرتا تھا، کہ اس کو قتل کے لیے پیش کیا جائے، کہ اس کو قتل کر دی جائے۔ تو ہر وقت یسوع تو یہ ساری باتیں جانتے تھے، اس قربانی کو جانتے تھے، اس قربانی کو تیار کیا گیا تھا کہ یسوع کی قربانی آپ کے لیے، ہمارے لیے دی جائے گی تاکہ ہمارے گناہ صاف ہوں۔ اور یسوع نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، ہمارے لیے برداشت کی۔ سردار کہن، فقیہ، بزرگ کہتے بڑے بڑے، اور بزرگ سفید داڑھیوں والے یسوع کے چاروں طرف رہا کرتے تھے، یسوع کے ساتھ پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، یہ ایسے کیسے ہوگا، وہ ایسے کیسے ہوگا۔ وہ یسوع کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یسوع کے ساتھ ایسا کچھ کرے کہ یسوع جواب نہ دے سکے۔ 28 آیت میں دیکھتے ہیں، اور اس سے کہنے لگے تو کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے اختیار دیا ہے کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع کو فقی فریسی کہتے ہیں کہ تو یہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے اجازت دی ہے کہ یہ تو کر؟ کیونکہ وہ پہلے تو وہ ہیکل کے اندر جو یسوع نے لوگوں کو مارا، ان سب کو باہر نکال دیا، اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو وہاں کی انکم، وہاں کا ٹیکس لیا کرتے تھے، اور ان کا سارا کاروبار ختم ہو چکا تھا، ان کی انکم ختم ہو گئی تھی، اور لیکن وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے یسوع کو یہاں سے، یا اس ملک سے، یہاں سے ختم کریں تاکہ ہم دوبارہ وہی کام شروع کر سکیں۔ اور کہنے لگے تجھے اختیار ان کاموں کا کس نے دیا؟ انہوں نے یہ سوال کیا۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے 11:29 کا مطالعہ کریں گے، یعنی 29۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا۔
इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ? यीशु ने आंसर किया, मैं भी सवाल करता हूँ, मैं भी तुमसे पूछता हूँ कि इसका मैं जवाब दूंगा कि ये इन कामों किस इख्तियार से करता हूँ। जिदो आगे 30 आयत का मुताला करेंगे। 30 आयत 11-30। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। यीशु ने अपना आंसर रख दिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से था, क्योंकि यूहन्ना को यहूदी लोग नबी जानते थे कि वो ये एक नबी है। कि यूहन्ना ने तालीम देना शुरू की, यीशु के आगे तौबा की तालीम देना शुरू की। इससे पहले ऐसे बनी इसराइल में कुछ ऐसे ना हुआ करता था, क्योंकि लोग बछड़ों की, बकरों की, मेंढों की कुर्बानी दिया करते थे ताकि वो अपने गुनाहों को माफ़ करवाएं। लेकिन यूहन्ना ने यीशु के रास्ते को हमार किया और वो तालीम देनी शुरू की कि तौबा करो, बपतिस्मा लो। तो ये क्वेश्चन यीशु ने उनके लिए छोड़ दिया। अभी हम 31 आयत का मुताला करेंगे। वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? बहुत सारे लोग यूहन्ना को नबी जानते थे, लेकिन ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे वो यूहन्ना पर भी यकीन नहीं रखते थे, यूहन्ना की तालीम पर भी यकीन नहीं रखते थे। इसलिए कि इस वर्ष से यही साबित होता है, वो आपस में कहने लगे हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने यकीन क्यों ना किया? क्योंकि वो यकीन नहीं रखते थे, वो इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो कहते थे कि जो सिस्टम मूसा की तरफ से मिल गया उसी के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को उसी के चौगिर्द घुमाते थे। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, वो उसी सिस्टम में तब से आज तक उसी सिस्टम में ही है। और हम इसकी 32 आयत का मुताला करेंगे। अजीज़ो 11:32 का मुताला करेंगे। अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। अजीज़ो ये जो सवाल जवाब हैकल के अंदर जो बातचीत चल रही थी, वो कहीं किसी कमरे में नहीं चल रही थी। वो फक्की फरीसी कहन सरेआम बड़ी भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, जहाँ ये बहस व तरकार हो रही थी। वो बहस कर रहे थे यीशु के साथ, वो यीशु के साथ सवाल कर रहे थे। ये बहुत सारी भीड़ थी हैकल के अंदर, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूहन्ना को नबी जानते थे, लेकिन ये लोग फक्की फरीसी कहन बड़े बड़े लोग, सफेद दाढ़ियों वाले बड़े बड़े लोग, ये ना तो यूहन्ना को जानते थे कुछ, ना यीशु को जानते, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। और यीशु खुदा का बेटा है जो वापस दुनिया में वापस आने वाला है हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए। ये तख्त दोबारा यरूशलेम में लगने वाला है। जीदो ये तख्त बहुत जल्द लगने वाला है। आपकी, हमारी और कौमों की आंखों के सामने ये सारा कुछ होगा। अजीज़ो ये इख्तामी आयत है, मरकज़ 11 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 33 आयत तक की को मैंने आपके सामने पेश किया कुछ हिस्सों में। 33 आयत जो ये इख्तामी आयत है, बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। और जितने भी फकीर फरीसी, काहन,
बड़े बड़े चोले पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ियाँ रखे हुए, अपने आप को पाक साफ किए हुए, चारों तरफ यीशु से सवालत कर रहे थे। उन्होंने आगे से जवाब दिया, हम नहीं जानते। तो यीशु ने भी कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। क्योंकि वो उनके दिल में मकर था, उनके दिल यीशु के लिए साफ नहीं थे। वो यही चाहते थे कि हम बेस्ट हैं। उन्होंने देखा यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने सुना कि यीशु ने कोढ़ियों को पाक साफ किया, गले लगाया, उन्होंने देखा कि यीशु ने अंधों की आंखें खोली। सब कुछ देखने के बावजूद वो उस दरख्त की मानद है, पत्ते तो उनमें हरे हरे मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर फल नहीं है, फ्रूट नहीं है। और जब उनके अंदर फ्रूट नहीं है तो वो कैसे कर वो बढ़ सकते हैं। अभी जब तक दुनिया के हालात चल रहे हैं, अभी मिडिल ईस्ट में देखे, इसराइल के अंदर देखे, जंग में गिरा हुआ है। जब तक ये उस फ्रूट की मानद, अंजीर के हरे भरे और फ्रूट की मानद नहीं बनता, तो तब तक ये चारों तरफ से घिरा ही रहेगा। उस अंगूर की बेलों को यीशु को अपने अंदर नहीं समाते तो तब तक ये इसी तरह परेशानी में रहेगा। यीशु को इन्होंने जब पुकारना शुरू किया तो ही इनके ऊपर बहाली आएगी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोजन नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें